तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमकां एक कॉल आउट केल्या तुमचे सगळे मिडिया हांगा आयले म्हणून आयज एक्चुअली तुमकां आपोवपाचें कारण म्हटल्यार एक तुमी पळयलां आसतलें एक न्यूज व्हायरल जाता जे गोवा हब न्यूजान हाडलेलो आसा की रामान जो स्टेटमेंट दिला तातूंत तो म्हणटा की कोण मास्टरमाइंड ना आनी कितें कितें तें तुमी सगळें पळयलां. हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हे मिडिया कितें प्रूफ करपाक सोदता तें म्हाका कळना कित्याक हांवें 2 दीस पयलींच हांवें सांगलेलें की हे फेक न्यूज तुमच्या लोकां मुखार हाडटा. सगळ्यांक खबर आसा की रामा सोशल एक्टिविस्ट गोंया खातीर काम करता आनी तो कोणाच्या अगेन्स्ट उलयतालो जे इलिगलिटीज आसा ते सगळें तुमी जाणा. तरी आसतना कितें दाखोवंक सोदता तें कळना. हे अशें न्यूज हाडून म्हाकाच न्हू जाल्यार म्हाजे फूल फॅमिलीक ते मेंटल टॉर्चर दिता नेगेटीव फेक न्यूज पब्लीश करून. आनी हेंकां हे म्हणटा की आमचे कडेन प्रूफ आसा. हांवें लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की बाबा तुमचे कडेन प्रूफ आसा जे कोणें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिला ती तुमी ओपनली सांगा. पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की राम कॉपरेट करिना पुलिसा कडेन. मागीर सांगलें जो तेजो डॉक्टर आसा तेणें तांकां फूल हें दिलां फूल कन्फर्मेशन दिलां की तो फीट आसा म्हणून. मागीर अशें न्यूज जाता म्हणून जेन्ना मागीर हांवें रामाक सांगलें तेन्ना अशें करून तेणें स्टेटमेंट दिलो. कसो जाता तसो तेणें आपल्या कडेन स्टेटमेंट दिलो. स्टेटमेंट दिवनूय तरी दुसरे दिसा 3 तारीख हेच तो गोवन न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक. सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक सोदता. जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो जेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना. आनी आयज हे नेगेटीव फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुड्यान हाडटा. बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया. कित्याक हें जें कितें जालां पळय म्हाज्या घोवाचेर मर्डर एटेम्प्ट जालोलो आसा. म्हाज्या घोवाक जितो मारपाचो एटेम्प्ट केलोलो आसा आनी हातून आमकां आयज तो सेफ आसा फकत लोकां खातीर लोकांचें ब्लेसिंग आसा आनी तेजो देव तेज्या वांगडा आसा म्हणून आयज तो सेफ आसा. इतलें जावन आमकां आजून आमी ताका पळयलो म्हणल्यार आमकां आजून दूख दिसता आमच्या जिवाक कित्याक आमच्या मनशाक आमी असो पळोवंक नाहलो. आनी तुमी अशें जे न्यूज हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय तें बंद करा. आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया गोवा हब न्यूज आसा आनी तो गोवन न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटेम्प्ट जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल तेजे फाटीक आसा सामके. जेन्ना तेजो पंचनामा जावंक ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें FIR रेजिस्टर जायना आसतना तेंचे न्यूज हाडलो की हे पर्सनल एनिमिटी म्हणून. आतां हांकां कोणें सांगलें कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हें सगळें अफवाद हें करपाक स्प्रेड करपाक म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हांकां हेंचें सांगपाचें कितें आसा. आनी लोकांक सांगता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा जे रामाक फॉलो करता आनी जे ताका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा. हे फकत मायंड डायवर्ट करता. ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाचे पर्सनल एनिमिटी आनी ही केस ते वीक करपाक सोदता. सो तुमी तांकां तेंचें आयकनाका तेंचे न्यूजूय पळयनाका तांकां तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तांकां तुमी इग्नोर करा. म्हाका सांग रामान स्टेटमेंट दिला पुलिसांक. रामान स्टेटमेंट ऑलरेडी दिल्लो आसा. केन्ना दिला काय तेणें ऑक्टोबराक 2 ऑक्टोबराक तेणें इवनिंग स्टेटमेंट दिल्लो आसा. पण हे जे आतां येयला पळय न्यूज तो सारको ना तो फूल फेक आसा आनी ऑपोजीट आसा. रामाक हे सांगला ते सगळे फूल फेक ऑपोजीट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आसा फूल फेक न्यूज फेक. तेजो तेणी कितें सांग तेंच्यांनी जे प्रिंट केला पळय तो एकूय पॉयंट मॅच जायना स्टेटमेंटाक. तुमकडे कॉपी मेळल्या हेजी स्टेटमेंट आतां पूण आमकां ना तुमकां दिवं ना तर ना आमकां अजून आमी लेटर इन्वर्ट केलेलें आसा कॉपी मेळपाक टायम आसा. म्हणजे तुमी अजूनय कॉन्फिडंट आहात दोन मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा म्हणून. राव आतां हांव उलयतां तेणी कितें सांगपाक जाय तें सांगलें. चड प्रेशर घालून तेजेर फायदो ना मागीर ते इमोशनल जातले रडटले मागीर मिडियाचेर सगळें दिसतलें. म्हाजें नांव शंकर पळजी म्हाजे वांगडा मारियान बेळकर आसा तनूज अडवल पालकर जे पुलीस स्टेशनाचेर येयलेली कन्फर्म करपाक की आयज जी न्यूज येयल्या थोड्या न्यूज चॅनलांचेर ती न्यूज खंयच्या आदाराचेर येयल्या. आमी PI प्रश्न केलो सर तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें तूं सांगलें मिडियाक काय म्हणून. PIन सांगलें आमी कोणाक कांयच सांगूंक ना आनी आमकां सांगपाक अधिकार ना कित्याक ते जे तेणी स्टेटमेंट दिला दॅट इज कॉन्फिडेन्शियल ते कोणा मेरूच पावपाक जायना. जाल्यार ते थोडे जे मिडिया आहा तेंचे मेरेन ते कशें पावले हो एक प्रश्न चिन्ह. कितें
आयज खंय ना खंय तरी तुमी केस डायवर्ट करपाक सोदता कशें जालें न्हू. हांव सगळ्यांक ब्लेम करिना. जेंच्यांनी हाडला हो न्यूज, जेंच्यांनी हाडला, पेपरार हाडला आनी हेचेर मिडियाचेर हाडला, तांकां हांव सांगपाक सोदतां, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर हाडला तांकां, की तुमी इशू डायवर्ट करपाक सोदता, तुमी तुमच्या पदरचें दाखोवपाक सोदता काय तुमकां कोण सांगता हे अशें अशें घाला म्हणून. तुमी ओपनली तेचेर बरयला की रामान स्टेटमेंट दिला की तेची पर्सनल एनिमिटी आसलेली म्हणून. तुमकां तो रामा सांगपाक येयलो. यू ऑल अ पार्ट ऑफ दॅट इन्व्हेस्टिगेशन. मिडिया इन्व्हेस्टिगेशन करता, मिडियाक रायट दिला इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. तुमचे आनी पुलिसांचें कोलॅबरेशन आसा जाल्यार तेंय सांगा न्हू आमकां. पळय आमी जेन्ना जेन्ना आमकां तुमची गरज पडली तेन्ना आमी तुमकां आपयले, तुमच्या माध्यमांतसून आमी आमची मॅसेज कन्वे केली कितें. आनी आयज जेन्ना सकाळी ती मॅसेज येयली तेन्ना आमकां पळोवन आमी शॉक सारके. अशें जातलें की मागीर फाल्यां की रामा काणकोणकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें, रामा काणकोणकरूच आपली केस वीक करपाक सोदता म्हणून. तशें हें कांय ना. तुमकां जर सपोज जर मिडियाक विचारपाक जाय जाल्यार मिडियान वचून पुलिसांक विचारपाचें, न की प्रूफ नासतना तुमी डायरेक्टली स्टेटमेंट काडपाक शकना. दिस इज टोटली रॉंग. आमी हेच्या पयलीं रिक्वेस्ट केले. अरे जेन्ना रामान स्टेटमेंटूच दिवंक ना, ते रामान स्टेटमेंट दिनासतना मिडियाचे स्टेटमेंटां येता की पर्सनल एनिमिटी म्हणून. म्हटल्यार हें चल्लां कितें. खंय ना खंय तरी ही केस तुमी दुसऱ्या डायवर्जनान व्हरपाक, दुसरे कडेन व्हरपाक सोदता. तशें करूं नाका. रामा काणकोणकर एक फालतू मनीस न्हू, असो रस्त्या वयलो मनीस न्हू. तो एक एक्टिविस्ट जो आमचे जमिनी गोंयचे वाचोवपाक झगडलो. जे आयज मंत्री चुकेचे करता तेंच्या अगेन्स्ट तो झगडलो. आमचे दोंगर वाचोवपाक झगडलो आनी तेजो परिणाम तो आयज भोगता आनी जीएमसीन एडमीट आसा. तेजी परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर आयज चवथो पिलर जर अशें करता जाल्यार आनी हेचें इतलें दुर्भाग्य आनी कितें आसतलें. आमी तुमकां फुल्ली ट्रस्ट करता, सारके फुल्ली ट्रस्ट करता. तुमी इन्व्हेस्टिगेट करा कितें आहा तें. आनी मागीर जर सपोज रामान चूक केलें न्हू जाल्यार तेंय हाडा. आमी त्या बाबतींत तुमकां कांय म्हणिना. पूण नाका जाल्ली न्यूज हाडून तुमचे कडेन जेन्ना पुलिसांनी तुमकां आमी विचारलें तेका तुमी न्यूज दिल्या काय म्हणून, तो नात ती नात म्हणटा. मागीर तुमकां न्यूज दिली कोणी. रामाचें स्टेटमेंट रामांक खबर आहा आनी पुलिसांक खबर आसा. तें स्टेटमेंट भायर कशें पावलें म्हणल्यार तुमी तुमच्या पदरची न्यूज घडयता कशी जाली न्हू. दिस इज टोटली रॉंग. आयज मिडियान हें अशें करपाक जायना. मिडियान सत्य दाखोवपाक जाय. तुमचेर आयज लोक विश्वास दवरता तुमी सत्य दाखयतले म्हणून. सकाळी फुडें लोक पेपर ओपन करता, त्या पेपराचेर सत्य आसतलें म्हणून. असत्य हाडूं नाका. पांयां पडटा. आनी म्हाका जाल्यार डावट आहा आयज अमित शाह जी गोंयांत येता, आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर, तेका खूश करपाक ही न्यूज हाडले काय म्हणून, तेचेर पर्सनल अटॅक म्हणून दाखोवपाक हाडले काय म्हणून. कितें जाल्यार सुद्दां हें चुकीचें. आमी काल प्रेस दिवन तुमकां सांगलेलें की आमी होम मिनिस्टराक कितें मेमोरंडम सबमीट करपाक जाय, होम सेक्रेटरी कितें सबमीट करपाक जाय तें सबमीट केलां म्हणून. ओके. सो हांव म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट मिडिया कडेन, रामाच्या बाबतींत जो मेरेन रामाचें स्टेटमेंट येयना, पुलिसांचें स्टेटमेंट येयना, तो मेरेन नाका जाल्यार न्यूज स्प्रेड करूं नाका. एनी क्वेश्चन्स. तुम्ही उलयले हे कडेन रामा कडेन आफ्टर तेणें हें दिल्या उपरांत, स्टेटमेंट दिल्या उपरांत तुमी उलयले काय म्हणटा पर्सनली रामा कडेन? तेची बायल आसलेली. ना तुमी उलयले ना हांव रामा कडेन उलोवंक ना. कित्याक तेणें स्टेटमेंट कितें दिला तो तुमकां कोणाक तरी हें आहा, आयडिया आहा? तेणें स्टेटमेंट दिला तो आमी ऑफिशियली कोणाकूच सांगूंक शकना आनी अनऑफिशियली सांगपाक शकना. तेणें स्टेटमेंट दिला तो कोर्टाक स्टेटमेंट, तो डायरेक्ट जजा फुड्यान पावपाक जावो आनी कोर्टान तेचेर आर्ग्युमेंट जावपाक जाय. तेचेर आमी कांयच उलोवपाक शकना. पूण तुमी म्हणटा की जें येयलां पळय तें उरफाटें येयलां म्हणून. खंयचें तें येयलां पळय तें रॉंग येयलां म्हणून. तें टोटली रॉंग. कित्याक ते स्टेटमेंटांनी आमकां पयलींच सांगलेलें की आपल्याचेर जो अटॅक जाला तो पॉलिटिकल अटॅक म्हणून, आपल्या पर्सनल एनिमिटी कोणाक कडेन ना म्हणून सांगलेलें डायरेक्ट. म्हणून म्हणटा न्हू की हे तुमकां सांगप आनी स्टेटमेंट दिवप भितर फरक आसता. स्टेटमेंट कितें दिला पळय त्या स्टेटमेंट हांव कितें म्हणटा, आयक रे, स्टेटमेंट हाडच्या पयलीं त्या मिडियान सांगपाक जाय तेका स्टेटमेंट कोणी दिलें तें. आयक म्हाजें आयक, त्या मिडियान सांगपाक जाय कोणी तेका स्टेटमेंट दिलें तें. मिडिया स्टेटमेंट प्रिंट करूंकूच शकना, दाखोवपाकूच शकना. खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें, खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें दाखोवंक शकना. जालें उलोवन जालें काबार. मिडिया दाखोवपाक शकना. अरे पूण तेणी स्टेटमेंट दिला तुमकां खबर आहा तेणी कितें स्टेटमेंट दिला तें? म्हाका एक सांग, शंकर म्हाका एक सांग, हेज्या पयलीं मिडियान व्हडले एक्सपोज केला, एक्सपोज केले तांकां कोणी सांगलेले ना, तांकां कोणी सांगलेले थंय आसता एक्सपोज करूंक गाना म्हणून. पूण त्या प्रमाणे सोर्सीस आसता मिडिया, सोर्सीस म्हणून एक आसता मिडिया कडेन. तेन्ना तुमी विचारिना मरे, जेन्ना कितें एक्सपोज करता पळय तेन्ना विचारिना मरे तुमी कित्याक एक्सपोज केलें म्हणून. तेन्ना विचारूंक ना मरे. म्हणजे तेन्ना तुमचेर येता तेन्ना मिडिया रॉंग. जेन्ना मिडिया तुमचेर येता तेन्ना मिडिया रॉंग. स्टेटमेंट कितें दिला पळय तो? अरे म्हाका सांग, तुमकां खबर आहा स्टेटमेंट तेणी कितें दिला तो? स्टेटमेंट पावता न्हू. सोर्सीस आहो रे, सोर्सीस म्हाका सांग. तुमचे सोर्सीस जेन्युइन आसूंक शकना. शंकर पळय कितें आहा जाणा तो
इट इज नॉट ओन्ली ऑफिशियल स्टेटमेंट येता पळय तोच हें जाता म्हणून कितें आसता रिपोर्टरांचे सोर्सीस आसता ते तुमकां जर घडये खबर आसना जे सोर्सीस आसता ते रिलायबल सोर्सीस आसता अरे अशें आसना रिलायबल सोर्सीस आसो तुमचे पूण जेन्ना ते स्टेटमेंट आमच्या मनशाक हिट जाता न्हू कितें त्या टायमार आमकां स्टेटमेंट करचें पडटलें ते स्टेटमेंट जे आयज त्या स्टेटमेंटाचेर नांव पिड्यार जातलें मरे तेचें फाल्यां काय एलिगेशन जातलें मरे तेचें मागीर तेणी कितें करपाचें आयज म्हाका सांग ह्या स्टेटमेंटाचेर तेच्या बापायक एटॅक येयलो आनी तेजो बापूय मेलो आज फॅमिलीक लॉस मरे ही शंकर तुम्ही नोटिसीस धाडटले या मिडिया हाऊसेक स्टेटमेंट्स दिला पळय आमी मिडियाक सदांच कोऑपरेट केला आमी फक्त इतलेच रिक्वेस्ट करता की बाबा रे असली स्टेटमेंटां हाडूं नाका ही फ्रस्ट्रेटींग स्टेटमेंटां ही आमकांय फ्रस्ट्रेट करता आमचें नांव पिड्ड्यार जाता भितून फाल्यां केस कॉम्प्रोमायज जालें म्हणून स्टेटमेंट येतलें हें कितें नाका आसलेलें आमी आयज PI कित्याक मेळपाक गेलेले आमी तेच विचारपाक गेले बाबा तूं स्टेटमेंट भायर काडला काय म्हणून कितें आमी सिंपल क्वेश्चन विचारला जे स्टेटमेंट मिडियाचेर येयला न्हू कितें तांकां कुणी दिलें तें स्टेटमेंट तुमचे बेस्ट नॉलेजाक इवन रती खंय इंडिकेशन दिला कितें इट इज अ पर्सनल एनिमिटी खंय ना खंय दिला पळय म्हाका ज्या पद्दतीन म्हाजे रामा कडेन स्टार्टींग उलोवप जाल्लेलें न्हू एक्चुअली तुमकां आतांच हांवें सांगलां की स्टेटमेंट जेन्ना घेतला तेन्ना हांव फुडें नासल्यान तुमकां हांवें सांगलां की ते सगळें फॉल्स आसा फूल जे गोवा हब न्यूजान हाडला पळय दॅट इज टोटली रॉंग सगळें फूल रॉंग आसा आनी हेज्यान पयलींच हांवें सांगलां की रामा कसलें काम करतालो कितें करता तुमी जाणा हो फूल न्यूज आसा पळय तो ऑपोजीट आसा इतलेंच तुमी कन्सिडर करा आमी फूल इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवंक शकना हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हाज्या घोवाची केस म्हाका वीक जाल्ली नाका आय वॉन्ट जस्टीस फॉर हीम प्लीज